प्रभु परम पुरुष परम पिता परमात्मा जय जगन्नाथ प्रभु। प्रिय बंधुगण, आज महापुरुष 600 वर्ष तले जहाँ लिखिले सी आम मान भविष्यवाणी लिखिदी जाते कहीं लिखिले जे सबुठु मानव हूँ श्रेष्ठ। मानव जगतर मंगल पर जन्म नहीं। मानव स्वयं भगवान बोलिया शास्त्र कही ना मानव देहे दिव्य ज्ञान देखी सतोष भगवान आपको भागवत कही। तेणु भगवान किए से भगवान भी मानव कहीं मानव शरीर नहीं कि भगवान समस्त देह कीट पतंग तरु तृण सकल देहे नारायण। तेणु महापुरुष कथा पंचसखा मैंने लिखी गले भागवत लिखी गले किंतु मालिकार महापुरुष अच्युतानंद लिखिले भागवत लिखी कली काले मैंने प्राणी मैंने अल्प आयुष अच्छे किंतु आयुष आम प्रकृति जी सी आयुष रही। तेणु अच्युतानंद महापुरुष लिखिकी जाइछन्ति ना कली काले प्राणी मैंने अल्पायु होइबे धर्म कर्म छाड़े नित्य गमन करेंगे पाप कर्मे रत हो काल कटाइबे। तेणु कलिजुगर धर्म होउछि एया। तेणु से महापुरुष अच्युतानंद देव लिखिछन्ति जाई फूल मालिकारे ना कौन लिखिछिने ना लिखिछन्ति जे तू ही सुन ए कोली काले ओना योर जे गुण जाई फूल लो लोके हेबे रण भण जाई फूल लो। तेणु महापुरुष लिखिले कौन ये मानव समाज समस्ते विशृंखलित होइजिवे माने कहार ज्ञान गोचर रहिबनी। कली अति प्रबल अन्याय अनीति जीव हत्या विभिन्न प्रकार अत्याचार सब चलो। तेणु महापुरुष जो गीत फित अनेक कथा लिखिकी जाइछन्ति आमे तो आज्ञा से बाट आम पदे अधे कहीपरुचु किंतु एक कथा आम गहनर बाट बहुत दूर बाट को कहीहबनी। तेणु महापुरुष कही ना कौन ये प्रलय दिन आसो कौन प्रलय को सी गीत आकार लिखिदी जाइछन्ति अच्युतानंद महापुरुष नारे शपथ समुद्र माड़ीण आसब बाईसी पाव छेमिन ए चतुर्धा मूर्ति जले भासुथिबे सिंहासन रे अरुण। तेणु से 22 पाहाच किए से चतुर्धा मूर्ति किए से यदि महापुरुष को शपथ समुद्र किए से। तेणु ये 7 समुद्र पानी जदि आसब ए पृथ्वी आमर रहिबो नाही। तेणु सीए पिंड ब्रह्मांड को लिखिकी जाए प्रकृति कौन समुद्र सब माड़ी आसब किंतु कौन ए जगत में कौन मंगलकारी लोक ना ये साधु सन्थ मैंने कहीं अच्छा साधु सन्थ जगतर मंगल करने आसी। तेणु से आसी जुगे 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 भगवान अंश नहीं आसी। तेणु से भगवान कथा को आम पालन कहीं करें कहार नहीं आयत सरबे माया मोहे तो कहार नहीं आयत सरबे माया मोहे तो मध्य पजेशने मदे न जानई निज पर गुरु ब्रह्मणाकार ना ब्राह्मणे हो इन श्रेष्ठ निजे होइलेनी नष्ट। ब्राह्मणे हो इन श्रेष्ठ निजे होइलेनी नष्ट। मद मांसरे मातिले ए कंधे बही बेदहार। गुरुदेव किए परमात्मा परम पुरुष कहुई जे प्रभु ये जीव जगतर मंगल पाई ए पाप मानक पाई टिके तमे माने टिके रक्षा कर पापी मानक टिके दर्शन दियो। गुरु ब्रह्मणाकार ए जगत रक्षा कर गुरु ब्रह्मणाकार ए अज्ञानी की ज्ञान दियो पाप ताप नाश कर गुरु ब्रह्मणाकार। महानर्थ हेलाणी सत्य धर्म छाड़िलेणी ज्ञानी अज्ञानी सरवे होइलेनी एका पासरी देलु।
ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ତ ମନେ ପଡ଼ିବନି ଆମର, ଆମେ ତ ଏତେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇନୁ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ପଦ ଅଧେ ଜାଣିଛେ ଆକୁ କାହିଁକି କହିବାକୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଜୀବଜଗତର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସାଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେଣି, ପ୍ରଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଇଏରେ କିନି ଗୋଟେ ମୁଁ ପଦେ ମୋର ଲେଖୁ ବୋଲି କେହି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ, ମାନବର ନିହାତି ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଜୀବରେ ତୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁ, ମୋ ବୋଳ ମାନିକି ତ ଆସିବୁ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଶରଣ ପଶିକି କହିକି ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆସିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆସିଛି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ ପରମାତ୍ମା କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ଲେଖିଛି ନା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ୟାକୁ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ ନା ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆସିଲୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ଜନ୍ମ ନେବେ ସତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାର। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କହିବା, ଆକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଦାନ, ଆକୁ ଦୁଇପଦ ଲେଖିଦେଲେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି, ଖାଲି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସବୁ ଜୀବଜଗତ ମାନବ ସମାଜ ପାଖରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ସତ୍ୟବାଣୀ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଅଁ ଦେବତା ଅନେକ ପୂଜା କରୁଛି କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମନୋଭାବନାର ପୂଜା। ଏଠି ବର ପାସ୍ କରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ତ ମନେ ପଡ଼ିବନି ଆମର, ଆମେ ତ ଏତେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇନୁ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ପଦ ଅଧେ ଜାଣିଛେ ଆକୁ କାହିଁକି କହିବାକୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଜୀବଜଗତର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସାଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେଣି, ପ୍ରଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଇଏରେ କିନି ଗୋଟେ ମୁଁ ପଦେ ମୋର କାର। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କହିବା, ଆକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଦାନ, ଆକୁ ଦୁଇପଦ ଲେଖିଦେଲେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି, ଖାଲି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସବୁ ଜୀବଜଗତ ମାନବ ସମାଜ ପାଖରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ସତ୍ୟବାଣୀ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଅଁ ଦେବତା ଅନେକ ପୂଜା କରୁଛି କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମନୋଭାବନାର ପୂଜା। ଏଠି ବର କାର। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କହିବା, ଆକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଦାନ, ଆକୁ ଦୁଇପଦ ଲେଖିଦେଲେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି, ଖାଲି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସବୁ ଜୀବଜଗତ ମାନବ ସମାଜ ପାଖରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ସତ୍ୟବାଣୀ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଅଁ ଦେବତା ଅନେକ ପୂଜା କରୁଛି କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମନୋଭାବନାର ପୂଜା। ଏଠି ବର